फिर केते बढ़िया दिजे देखुन प्रजापति थाई कर देखुन केनता बढ़िया काम है देखुन डबल धड़ी दिजे जे पजल तो 6-7 हजार टिया साड़ी दिजे दाम करा सदा मात्र 2500 टका पूरा के कहि ना पड़ देखुन 5000 भीतर साड़ी बोली के कहि ना पड़ सादा ये कहि मिल ना पारन हेती क्वालिटी साड़ी देखुन मात्र 4800 रुपया 4000 सॉरी 4700 4000 कल बड़ देखुन रामाग्रीन धड़ी अछि रामाग्रीन धड़ी अछि ब्लू बॉडी अछि आंचल भी देखुन रामाग्रीन अछि देखो 4500 मात्र 4500 मात्र 4500 डबल धड़ी फिर रामाग्रीन धड़ी मात्र 45 ये देखो 3 लाइन सबटा अछि हां 4900 मात्र 4900 माछ धड़ी पोले आबा जदी सिल्क बॉर्डर बेला तो 7000 बहुत 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 दाम पोले लेटेस्ट नया डिजाइन दे पूरा बढ़िया लागु जे एटा देखुन माछ बॉर्डर अछि माछ बॉर्डर ए देखुन तार आंचल आइसा जोरदार कलेक्शन फुल बॉडी देखुन केता सुजे कथा हो जन नटकी माने देखुन एटा 2 पीस अछि मात्र 6000 रे 6000 करे मात्र सबको जोहार और फिर स्वागत आम रेमुंडा ब्लीर आउ गोटे नुआ वीडियो के आके तो दसरा बेसी दिन न दशहरा कलेक्शन खास खास कलेक्शन देखा फिर पहुँची गली न आप बहुत फेवरेट जनाशुना चेहरा जेनटा कि है गुलशन मिर्जा करके तो केंदा साड़ी अच्छे केंदा प्राइस मिली चलो देखमा तो वीडियो के बिना काटिक तो देखो बहुत क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखबार के मिलवा तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा रेमुंडा गाँव गुलशन मिर्जा को संबलपुरी साड़ी कलेक्शन मैंने इे भी लगी देखुन या सब काउंटर भितर अच्छे इे भी देखुन सब साड़ी देखा यहाँ सब कलेक्शन देखा आप वेट करता खाली देखुन कटन साड़ी मैंने केते ह्यूज कलेक्शन अच्छे बहुत पूरा बड़ स्टॉक अच्छे आपण मैंने सब देखा आप खाली वेट करता आसंता काली देखिए सब पाट साड़ी एक्सक्लूसिव कलेक्शन आसंता काली वीडियो प्रत्येक गुरुवार आ शुक्रवार वीडियो आसी 10 बजे सकाल 10 बजे फेसबुक यूट्यूब दुईटी आपण मैंने प्रत्येक हफ्ता देखबार के पाइबे तो जाऊँ ताको डायरेक्ट पचरामा केंदा केंदा साड़ी अच्छे कौन तो दादा फिर के स्वागत आम चैनल रे आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर आउ गाँटा हूँ रेमुंडा कहले माने बहुत लोग कहून कि आमर झारसुगुड़ा रेमुंडा के किए कहूचे बरगढ़ रेमुंडा के से रेमुंडा नुहे आमर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रेमुंडा ब्लॉक टा होचे भेड़न आउ डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ आ ब्लॉक टा होचे भेड़न गाँटा होचे रेमुंडा बरगढ़ नु मात्र हाँ 20 किलोमीटर आ संबलपुर नु 45 रु 50 किलोमीटर हवा जेंटा कि आपण संबलपुर आडू आउचन बेले रेंगाली के 10 किलोमीटर बरगढ़ के भी आबार हां आसबार के ना पड़े रेंगाली के बाडू आसी करे आपण रेमुंडा के आराम से आसी पारबे डायरेक्शन सेट करि करे आ जदी भेड़न आडू आउचन बेले भेड़न नु मात्र 10 किलोमीटर एटा तो जेन माने विजिट करबा ले चाहू जन आ जेन ऑनलाइन मंगाबा ले चाहू जन आ जेन माने ऑनलाइन मंगाबा ले चाहू जन से माने आपण वीडियो के पूरा भाबे देखुन भल भाबे साउंड दे करी सुनुन हमर क्या ले कहले रेट इफाल से फाल भी टिके हे पारे हां क्या ले कहले संग एडिटिंग करवा दिसे संग एडिटिंग करवा ले टाइम रो प्रेशर लाई बोले हमें टिके इफाल से फाल भी हे पारे क्या ले कहले ई साड़ी हमें देखो तुमु से साड़ी रो रेट पोलियाउ थबा हां बेले आपण भल भाबे साड़ी के देखुन साउंड दे करी सुनुन जे आपण मन को ठीक सुविधा हेबा एडा पसंद इसाला बाद स्क्रीनशॉट का पठाबे ऊपर दिया पठाबे नंबर तो दिया है जे आ जदि भी नंबर जानी ना पारबा बोले 9861762352 एटा होचे मोर व्हाट्सएप गूगल पे फोन पे पेटीएम सब नंबर रे यदि एड्रेस पेमेंट हला बाद अपन एड्रेस पेमेंट हला बाद सब सलामत पहुंचे देबे 6 ରୁ 7 दिन भीतर पोस्टल रे हमें पहुंचे देमु तो आज का दूसरा गुटे कथा हमें पोस्टल रे जेंटा बिल पठौ छु 7 दिन भीतर आपन को जदि ना पहुंचबार बेले मते फोन करबे आ फोन ना करबे साड़ीटा ना पहुंची 10 दिन हे गला जने फोन करबा 10 दिन हे गला न साड़ीटा ना पहुंची गला मी सेटा किछि माने कर्मी जे करे ऑफिस रे पचरे उचरे सब कर्मी 7 दिन भीतर आपन को साड़ीटा मी जनता लेबे पहुंचे देखो पहुंचे भाई उडे बढ़िया इंफॉर्मेशन देले जेन मानकर साड़ी ना पहुंचबा 7 दिन लेट जाउजे सेवन भाई के कॉल करबे आ ताकू जनाबे आज केन वैरायटी साड़ी देखमा आज का हमें तो हमर पोजुतिया गला इनी आर के काल ठानु पोजुतिया गला काल पर दिन ठानु आज ठानु जेंटा आरंभ होबा एटा दसरा आ दसरा रो दुर्गा पूजा ऑफर मेन दसरा कलेक्शन हां पूरा दुर्गा पूजा ऑफर भाईजुतिया दसरा ऑफर एटा लागला तो जाऊ केंदा साड़ी होचे कना होचे देखो ये देखू जोन के केते साड़ी होचे जाऊ बिना देरी को स्टार्ट कर जल्दी देखे देखो 2300 रो सफ्टा वाला देखुन मात्र 2300 टंका 2300 रो एटा देखो 2300 टंका रे देखुन
এটা থান টাইপ র আছে এটা থান টাইপ রে সব है দেখুন এটা भी থান আছে মাত্র 2300 টଙ୍କା দেখুন কেতে সফা আছে কেতে বঢ়িয়া কলেকশন মানে দেখবার মিলি দেখুন মাত্র 2300 লেখা যাহাকে যেটা পছন্দ হইছে স্ক্রিনশট করুন আও 2300 র মাল भी আହୁରି ভিতরে বহুতটে আছে এই দেখুন এটা ব্লাউজ পিস वाला এটা ব্লাউজ পিস वाला দেখুন গলা হপ্তা 2500 টাকা এটার দাম 2500 কইলেন না 2500 ব্লাউজ পিস वाला এটা আগুড়ে ডিজাইন র ভিল দেখুন হে 2500 এটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন ছিল এটা দেখুন ঘর ঘর ডিজাইন আছে এই 2500 টাকা রে এটা এটার পিসে তার পিছে আর এটা ইতার পিসে বঢ়িয়া লাগছে তারপরে দেখমা আমি হাফ হাফ ডিজাইন রে এই দেখুন এটা দাম কেতে আসবা এটা দেখুন আচল হলা সুন্দর লাগছে এটার বিল ব্লাউজ পিস আসবা 3000 রে আসবা 3000 টাকা দেখুন এটার বি ব্লাউজ পিস আসি যাবা এটার বিল ব্লাউজ পিস আসবা এই দেখুন এটা গুটে পিস এটা বিল 3000 রে এটা বি 3000 টাকা রে আসি যাবা দেখুন হলা এই দেখুন 2300 वाला एंता माल बहुत আছে যেটা কি দেখাইবি না এই দেখুন এটা সে গুটে দেখা হেতলে ইতারটা তার দুই পিস দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন মানে দেখবারে মিলুছে রেমন্ডা গাঁলো 2300 वाला সরমের দাদা কোন এটা দেখুন 2300 কও যে আমর 3000 वाला 3000 वाला দেখুন বড় এটা ব্লাউজ পিস আসবা এদি ব্লাউজ পিস আসি ব্লাউজ পিস আসবা এই দেখুন প্ল্যানটা দেখুন প্লেন থান ওটা নয়া ডিজাইন দিয়েছি না নয়া ডিজাইন এটা সে পদম ফুল আছে দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে পদম ফুল वाला থান 3100 টাকা এতে বিল ব্লাউজ পিস আছে এদি ব্লাউজ পিস আসবে তার আছে এটা তার বডিটা দেখুন জবরদস্ত লাগুছে এই দেখুন আগুটে ডিজাইন হ্যাঁ 3100 রে 3100 রে দেখুন সপ্তাহ কেতে লাইন আছে যে এটা হলা তার আঁচল আর বডি দেখুন হ্যাঁ 3100 রে ব্লাউজ পিস মানে আসবা এটা দেখুন গোলা তর মাত্র 6 পিস আইতলা এথর 8 পিস আইছে যেটা কি 30 40 পিস দেবার কথা দেখুন রামা গ্রিন কালার রামা গ্রিন কালার রে এটা দিছি দেখুন 3 পিস আইছে দেখুন 3 পিস আইছে দেখুন 3100 वाला এই দেখুন মেহেন্দি কালার ডিজাইন টিকে চেঞ্জ হই যাওয়ালা দেখুন টিকে চেঞ্জ হই যে মেহেন্দি কালার রয়েছে দেখুন তার আঁচলটা সম্পূর্ণ ইউনিক আছে বডিটা দেখুন বডিটা বড়িয়া লাগলা এই দেখুন এটা বি 3100 না 3100 वाला এটা দেখুন এই দেখুন ব্লু কালার রিভিল এই দেখুন জবরদস্ত লাগছে এই দেখুন ব্লু কালার রিভিল তিনটা আইছে এই দে রামা গ্রিন তিনটা ব্লু তিনটা হলা তিনটা আছে তিনটা আছে মেহেন্দি বিল জুড়ে মেহেন্দি এই দেখুন এই ডিজাইন রে গুটে আইছে দেখুন এটা 3100 वाला 3100 টাকা বহুত বড়িয়া কালেকশন আমি দেখমা যাহা দেখালা সব 3100 লেখা হ্যাঁ এই দেখুন হংসা মডেল এটা নয়া যে বহুত ট্রেন্ডিং রে পুরা এটা নয়া আইছে পুরবার বিনা যাহাল এই দেখুন এটার নোয়াখাই কো যে আমর বাজুতে আজ রামা গ্রিন কলর বাহার করে দেবো বাহার করে হেই বা দেখুন বুন করে সেটা বুনি বসলা না এই দেখুন যেতে পিস 3000 তার আগুটে কলর ভিল আছে আগুটে কলর দেখুন চন্দন কলর আছে এই দেখুন বঢ়িয়া দিচ্ছে এটা কলর ভিল আছে বঢ়িয়া লাগুছে বি কলরটা বি কেনতা লাগুছে দেখুন লাক্সারি কলার্স দেখুন এটা হলা তার আঁচল ফুল বডি ফুল বডি দেখুন জোরদার লাগুছে এটা দাম 3000 করে না এটা একটা কলর দেখুন লাইট কলর হাফ হাফ রয়েছে হ্যাঁ যেন মানে কোলা না খুজন এই কোলা কো যেন লাল লাল না খুজন তাকল লাগিটা তাকল লাগে আচ্ছা 3000 রে 3000 টাকা বহুত সফা দিচ্ছে শাড়িটা এই দেখুন থান মানে দেখুন শঙ্খ वाला থান এটা তো গুটে পিস দেখাইছো পরভা वाला দেখুন আউট পিস আছে এটা 3100 রে হ্যাঁ 3100 वाला এই দেখুন এটার বেল গুটে পিস দেখা হইছে এই দেখুন যেটা ডাবল দেখা যায় না দেখুন না সেটা হ্যাঁ না থুই দেউ যে পরে হাতার লাগি টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন এটা সব 3100 লেখা এটা 3100 লেখা দেখুন কত বঢ়িয়া আছে হলা এটা দেখলা হ্যাঁ আমার ব্লাউজ পিস वाला গলা তারপরে বিনা ব্লাউজ পিস রে এটা গলা তর কেতে পিস আইতলা আমার 6 পিস के 7 পিস আইতলা এইটা দেখুন আসিগলা সবকনো বহুত ডিমান্ডিং প্রজাপতি ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন সে ফুল বডিটা দেখলে 8-9000 টিয়া শাড়ি বলবি দেখুন ধরিয়ানো এটা তার বডি আঁচল আর তার বডিটা দেখমা ফির গে কেতে বঢ়িয়া দিছে দেখুন বডিটা দেখুন প্রজাপতি থাই করে দেখুন কেনতা বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন ডবল ধরি বাই দিছে যে পর্যন্ত 6-7,000 টিয়া শাড়ি বাই দিছে এটার দাম কেনা সাদা মাত্র 2500 রে 2500 টাকা 2500 রে যে রেট থিলা সেই রেট হি বিশ্বাস দেখুন দেখুন 2500 টাকা রে তার কেতে পিস বারবা দেখুন 1 2 3 চার পিস এটা উপরে গুটে 5 পিস যাহাকে দরকার সাঙ্গে সাঙ্গে বুক করুন 2500 টাকা রে মুশকিল আইডিয়া মানে আও আপন মানে যদি নেবা লাগে এই শাড়ি লাগে कि बहुत लोग भूची छन आ फेर आइए हां फेर आइছে 5 পিস এটা যাহা রাখ তাহার পাক দেখুন 5 কোটটা খালি তারপরে দেখমা
দেখো যা রেমন্ডার গুলশন মেহের দাদা গন্নু বহুত জনাশুনা সম্বলপুরী শাড়ি ব্যাপারী এ দেখুন पर्पल कलर पानपतर डिजाइन पर्पल कलर रे पानपतर डिजाइन केते बढ़िया दिसु जे 2500 रे एटा भी डबल धड़ी टाइप रो दिसु एथे ब्लाउज पीस ने ना ना 2500 एटा इउडे देखुन तार पर देखमा ए देखुन इता लाल कलर देखुन इता लाल कलर रो छै एटा भी बढ़िया दिसছে एला तार आचल फुल बॉडी देखुन एटा पानपतर डिजाइन छै हां एटा 2600 कहले ना ना एटा 2500 ई सब देखुन ए देखुन ये सब दीदी पीस है दीदी पीस है देखो इतार बिल 2 पीस हला तापरे ए देखो एटा गुटे डिजाइन देखो जोरा दिसु जे 2600 रे अछि 2600 टका डाला तार 2600 रे अछि बॉडीटा देखो इतार बिल 2 पीस है एटा 2 पीस है धड़ी पीस है एटा धड़ीटा देखो गुटे बढ़िया कलर अछि स्कूलिया पेंट कलर जंती छै हां है कलर टी ब्लू ए देखो এটা সে ডবল ধড়ি বাই দিচ্ছে দেখুন ডবল ধড়ি বাগে দিছুছে এটা দাম কেতে কইলে ডবল ধড়ি বাইটা হ্যাঁ 2600 টাকা এ দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন এটা বি গুডে রেট না এটা হ্যাঁ এটা গুটে রেট রে 2600 লেখা 2600 লেখা এ দেখুন কেতে সফা লাগুছে হাতিটা দেখুন কেতে সফা রে আছে হাতিটা পুরা ফটো কাটলা বি হাতি আছে এটা তার আঁচলটা দেখুন পুরা সফা শাড়ি এক নম্বর কোয়ালিটি পুরা এক নম্বর কোয়ালিটি এ দেখুন কেনতা শাড়ি যে পুরা ছলি যাଉଛି শাড়ি इतार दाम होचे 4700 क्वालिटी भी होचे क्वालिटी भी लेंता होचे इतार 2 पीस के 3 पीस इतार बाहरबा ए देखुन आ गुटे पीस भी हला आ गुटे पीस भी इतार ब्लू कलर आउथला ए देखुन इतार क्या कलर बनालु न जे केनता दिसु जे खाली देखुन से पाटो बाई दिचे का पाटो बागे पूरा दिसबा ए देखुन कॉटन साड़ी देखुन पाटोर फील पाई जिवे ए देखुन केनता दिसु देखुन केनता दिसु जे टेराकोटार चक्र इटा फिर से माने शाइनिंग धड़ी है सिल्क बॉर्डर ये देखो এটা তার আঁচল দেখুন অলগা আছে চল ফুল বডিটা দেখো পুরা কে কহি না পার দেখুন 5000 ভিতর শাড়ি বলি কে কহি না পার সাদা ये कहि भी ना पारो हम হেড কি কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন মাত্র 4800 রে 4000 সরি 4700 4700 রে এটা ভিল 2 পিস আছে এটা ভি ডবল পিস আছে এটা ভিল আপন আসলে রেমন্ডা গানু এটা গুলশন মির দাদা গনু শাড়িটা নেই পারবে তারপর দেখমা আমি এ দেখুন इडियन यानी बहुत चाली जे बहुत टे एटा जहां माने 3-4 पीस ऐसे इतार आ सॉरी भी जाय ए देखो हला फुल बॉडी एटा तारा चल देखुन 5200 रे 5200 टंका एटा पाई जिवे ए देखुन इतार बिल केते पीस है जे 3 पीस इटा एटी 3 पीस एटा देखुन हला तापरे आ गुटे हमें देखमा ए देखुन ब्लू कलर ऊपर ए देखुन हाथी वाला देखुन एदा मजानो हाथी माने जाउ हां ए देखुन एटा तारा चल फुल बॉडी देखुन 5000 माछो माने बचन माछो माने बिल बचन 5000 टंका तार बिल 2 पीस अछि एटा भी 2 पीस अछि देखो 2 पीस अछि ए प्रत्येक हफ्ता जाउ आपण माने आ गुटे डिजाइन देखो चौड़ा बॉर्डर रे अछि देखुन चौड़ा बॉर्डर अछि देखुन नवा डिजाइन साड़ीटा उल्टा देखाले न ए देखुन आ येलो कलर लई आउट बढ़िया दिচ্ছে देखुन एला तारा आंचलटा हला ए देखुन फुल बॉडी देखुन जोरदार लागुजे 5500 टंका रे 5500 टंका रे पाई जिवे साड़ी इटा बिल 2 पीस अछि एटा 2 पीस अछि 2 पीस इटा बिल अछि एते बिल ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस आसबा तापरे ए देखुन रामा ग्रीन कलर रे अछि देखुन रामा ग्रीन रे कॉफी एंता दिसु छी खाली देखुन बढ़िया लागे कलर कॉम्बिनेशन डाला चल फुल बॉडीटा देखुन पूरा एक्सीलेंट लागुजे देखुन चको टाइप रो अछन एटा टेराकोटा माने देखुन पूरे सब टेराकोटा माने एटा पदम फूल बिल अछि बढ़िया लागुजे 5500 टंका इतार बिल 2 पीस आसबा इतार बिल 2 पीस आसीबा हला तापरे देखमा से 4500 वाला गुटे नलकुआ ना देखि देला के तारे देखो कलर भराटा एटा देखि जल्दी देखाबे दादा हां जल्दी देखामा वीडियोटा लंबा हे जे पारे कहले कस्टमर वेट कर जन तारीफ तक फेवरेट 5000 टंका तारपर देखो आ गुटे देखो पेरे डिजाइन रे एटा अछि देखो आ बेसी कथा ना कोनो डायरेक्ट देखो साड़ी खाली देखो एटा तारा आंचल 5000 टंका तार बॉडी देखो 5000 टंका एटा बिल 2 पीस एटा बिल 2 पीस मिली जिबा तारपर देखमा तापरे देखमा ए देखुन डबल बॉर्डर देखुन रामाग्रीन रो धड़ी अछि ब्लू बॉडी अछि आंचल भी देखुन रामाग्रीन अछि देखुन 4500 टका मात्र 4500 रे मात्र 4500 डबल धड़ी फिर रामाग्रीन धड़ी मात्र 4500 टका साड़ी माने तो अछि बहुत अछि देखुन डबल धड़ी रे इन द कलेक्शन देखुन गुलशन दादा खुजी आसन देखुन ताकन लाइव तापरे कलेक्शन
विचित्रापुरी विचित्रापुरी येलो कलर रे येलो कलर यहाँ जने गुटे पीस अच्छे आम से हां कालिका जुड़े पीस बोते ऑरेंज कलर आसी पारे आसी जीवा देखो हां ए देखो 5200 टंका 5200 इतार ब्लाउज पीस ना आसे आसे ए देखो ए देखो सफ्टा वाला सप्ता वाला केते बढ़िया डिच देखो इतर 2 पीस आइछे गोला तर 4 पीस आइतला बढ़िया पसंद डिच एटा हला तारा आंचल इतार बिल आंचल ना आसे ये आंचल को ब्लाउज ब्लाउज पीस ना आसे सफ्टा वाला ब्लाउज पीस ना आसे ना आसे इति भी ना आसे केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया 5500 मात्र 5500 ए टंका देखो तारा गुटे कलर आ गुटे कलर ए कलर भी बढ़िया डिच एटा भी 5500 5.5 तार पर देखमा ए देखो सप्ता रे बॉक्स डिजाइन वाला बॉक्स डिजाइन वाला एटा एटा ब्लाउज पीस माने ना आसे ना सेटा देखो देखो एटा हला तारा आंचल 6000 टका और तार बॉडी देखो मात्र 6000 मात्र 6000 टका जोरदार लागु देखो मात्र 6000 टंका एटा पाई जाउछन 6000 टका रे तार पर देखमा तापरे ए देखो एटा ब्लाउज पीस माने ना आसे एटा ब्लाउज पीस ना आसे एटा देखो यूनिक डिजाइन न्यू डिजाइन टे हां न्यू डिजाइन एटा छोट छोट सफ्टा टिके आपको देखे दो यहां पाखो देखो केते बढ़िया लागु जे एटा हला तारा चल 6000 टका 6000 टंका देखो केते जबरदस्त दिछि देखो लाइट क्वालिटी रो पूरा बेस्ट क्वालिटी साड़ीटा ए देखो 4500 एटा सफ्टा वाला एटकी सफ्टा 4500 रे हां 4500 रे देखो केते बढ़िया लागु देखो एतार धड़ी बिल माने से अलगा अछि देखो सुपारी धड़ी 3 लाइन रे अछि हां 4500 रे 4500 रे देखो पाखो देखे दो जे बढ़िया लागु जे कलेक्शन ए देखो आ गुटे एटा देखो 3 लाइन सफ्टा अछि हां 4900 मात्र मात्र 4900 माछ धड़ी पोले आबा जदी सिल्क बॉर्डर रे बेले तो 7000 8000 रे बहुत 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 दाम पले आस भाई 4900 टका रे पाई 4900 ए देखो 3 लाइन सफ्टा वाला 1 2 3 तीनटा आइचे तीनटा अच्छा भीतर भी बाहर जदी भीतर बाहला फिर देखमा देख मान देखो ना 3 पीस अछि हला तापरे आमे देखमा ए देखो एटा तो सब बोले डिमांडिंग साड़ी एटा सब बेले जेते बेले आसला भी पूरे नहीं छोट छोट सफ्टा रे अछि 6000 टका 6000 टंका देखो केना टेराकोटा काम जे एटा 2 पीस आइचे एटा 2 पीस अछि ए देखो आ ब्लू कलर पीस आइचे ब्लू कलर पीस भी आइचे ए देखो ब्लू कलर रे बिल पीस आइचे एतार ब्लाउज पीस आसबा एतार ए ब्लू कलर ब्लाउज पीस आसी देखो दुहिती ब्लाउज पीस आसबा दुहिती आसी दुहिती आसबा ए देखो एटा भी 6000 के एटा भी 6000 टका जहां के जिन कलर पसंद होय साइज कर बुकिंग करो मिलन सफ्टा एटा ना मिलन सफ्टा रे एटा एटा लता आचल तार बॉडी फुल बॉडी देखो जोरदार लागु जे 6500 टका 6500 टंका तापरे ए देखो आ गुडे नवा डिजाइन देखौ छे पूरा लेटेस्ट नवा डिजाइन ए देखो पूरा बढ़िया लागु जे एटा देखो माछो बडर अछि माछो बडर गुडे माछो बडर ए देखो तारा चल आज जोरदार कलेक्शन देखो फुल बॉडी देखो केनता सुचे खाली हो जो नर्तकी माने देखो एटा 2 पीस अछि मात्र 6000 रे 6000 टरे मात्र 6000 2 पीस अछि जे आगो फोन करबे से पाबे लेटेस्ट कलेक्शन देखो दसरा मासर कलेक्शन एटा ए देखो तापर देखो रामा ग्रीन कलर ऊपर रामा ग्रीन कलर छोट छोट जुड़े सफ्टा लाइन पे अछि ए देखो एटा तारा आंचल हला तारा आंचल आ तार बॉडी देखो फुल बॉडी देखो केते बढ़िया लागि देखो तार देखि दो जे इधर ब्लाउज पीस अछि ब्लाउज पीस अछि ब्लाउज पीस भी अछि मात्र 5800 टका 5800 टका 5800 टका रे विश्वास न करो जहा के दरकार संग संग फोन करो देखो 5800 टका बोले मते भी विश्वास ए देखो एटा तार अलगा कलर रामा ग्रीन बेबी पिंक एटा अछि हां रामा ग्रीन आ बेबी पिंक रे अछि इता दाम हेटा पड़बा ने हेटा ही 5800 टका रे देखुन जहा के दरकार संग संग बुकिंग करू न तो तार स्टॉक ना पान बिल्कुल ए देखुन आ गुटे उल्टा देखाली येलो कलर अछि ए देखुन ए देखो हे दाम रे 5800 5800 रे माने तीनटा कलर अछि सेम डिजाइन तीनटा जोड़े सफ्टा थाई करी कलर कॉम्बिनेशन देखो केते बढ़िया थाई करी मात्र 5800 टका मात्र 5800 जहा के दरकार संग बुकिंग करू तार पर देखमा 3 लाइन सफ्टा रे अछि देखो टिकली सफ्टा 3 लाइन सफ्टा रे अछि चेस पोटी सफ्टा ना बसना डबल बॉर्डर है डबल तार ब्लाउज पीस ना से डबल बॉर्डर भीतर भी सफ्टा अछि एता रेड सुनी करे देखुन केनता हेबे जे चमकी पड़बे के चमकी पड़बे मात्र 5200 टका 5200 टका रे सफ्टा प्ले हमर चेस पोटी थाई करी डबल बॉर्डर सफ्टा फिर अछि देखुन 5200 रे तार पर देखमा तापरे देखमा ए देखुन रामा ग्रीन फिर पले आसला रामा ग्रीन फिर पले आला एटा तो हमें खुली करे देखै दिलु ए देखुन केते बढ़िया लागु जे ए देखुन एटा भी बहुत डिमांडिंग साड़ी डबल सफ्टा रे अछि एटा देखुन डीप रे अछि देखुन रामा ग्रीन अछि एटा ग्रीन रे अछि ब्लू रे देखुन एटा देखुन ब्लू रे अछि आ गुटे के कलर ए दे सागवा कलर देखुन ए देखुन चारटा कलर इतारे मेहंदी सागवा रे अछि देखुन एटा से पतर मन को सागवा रे अछि मात्र 5000 लेखा एतार ब्लाउज पीस नाही ना से देखुन जहा के जेना दरकार स्क्रीनशॉट कर टिक मार के पठोन मात्र 5000 टका लेखा पड़बा एतार
आउ भेले देखुन बाहरी जीवन बाहरी रामाग्रीन टा टोटल पूरा चारटा आइछे देखुन खाली रामाग्रीन टा टोटल चारटा गला तर दुई पीस आइतला एतर चारटा ओना ई साड़ी बहुत डिमांड करसन बोली आपन मन को संग संग देखाउ जे एटा सब ओना हो जे आपन मन एतकी कलेक्शन नौ जन बोली तार पर देखमा आ गुटे एटा भी बढ़िया लागसी एटा भी बहुत डिमांड डिजाइन देखुन चौड़ा बॉर्डर रे आसबा चौड़ा बॉर्डर रे फिर अछि एला तारा चल एतार फुल बॉडी देखुन केते बढ़िया लागजे केनता दिसु चीज एटा दाम कोन आसबा एतार भी ब्लाउज पीस आसबा 6600 टका 6600 टका रे देखुन एटा फिर गुटे बाहरला न ए देखुन एटा पीसी आइछे इथरो एटा बहुत सब ले देखबे जेन देखबे एटा सब साड़ी माने बहुत डिमांड थी जे नहीं एटा दुई पीस आइछे आ गुटे पीस केनो अछि 5700 टका 5700 टका पड़बा ता हम एटा दाम हेडा ट्रिपल बॉर्डर रे अछि एटा भी ट्रिपल बॉर्डर रामाग्रीन रे अछि देखो सफ्टा वाला ए देखो एटा तारा चल एतार ब्लाउज पीस आसबा देखुन केते बढ़िया 6300 टका 6300 टका रे एटा पर पाइबे 6300 टका ए जोरदार लागजे तार पर एटा गुटे देखुन उत्कल लक्ष्मी रा केनता कलर गुटे देखुन बहुत बढ़िया लागजे उत्कल लक्ष्मी रा एटा तारा चल हला तार बॉडी रे देखो 6500 टका 6500 रे उत्कल 6500 टका केते बढ़िया क्वालिटी पाइबे तार पर देखमा तापरे हमें देखमा डबल बॉर्डर डबल बॉर्डर केतेटा देखि दमा देखो हमें डबल बॉर्डर केनता थुई दउछु इटा देखो जहा के जनता दरकार आप जहा के जनता लागु छे स्क्रीनशॉट को टिक मारि पठाबे तार पूरा फोटो मागले भी दादा पठे देबे ऑर्डर करबा जहा को जे केनता इते दाम सब 6000 बेले नै 6000 लखा बहुत टे अछि भीतर सब देखो यार रेमंडा गानो प्रिंस संबलपुरी साड़ी ताकर दुकान रो जेन देखो जेन दादा ढाला गुलशन भेर बहुत जना चना ऑनलाइन बहुत विख्यात आ बहुत बड़ संबलपुरी साड़ी व्यापारी ऑनलाइन रो ताकर नोटा अपन मन देखुचन देखुन ई सब नुआ नुआटा इटा ई डबल धड़ी तो बहुत बढ़िया लाग इटा संग संग बुकिंग करबा देखुन मात्र 6000 रे देखुन माछा धड़ी एतार पिंक कलर भी देखो पिंक कलर भी अछि देखुन केते बढ़िया लाग जे 6000 टका मात्र एटा बहुत बढ़िया कलेक्शन लाग देखुन जहा के जेना दरकार स्क्रीनशॉट कर टिक मारि पठाबे आ ऑर्डर करबे बेला अपन माने कलेक्शन दा पाइ जिवे तार पर एटा देखुन केते बढ़िया कलर गुटे देखुन देखो मात्र 6000 टका मात्र 6000 टका डबल बॉर्डर देखुन एक्सीलेंट क्वालिटी कलेक्शन माने देखबार मिलु जे तारोटा देखुन 6 धड़ी वाला गुटे बाहरला गुटे 6 धड़ी वाला बाहरला न 6000 रो बहुत टे बाहरबा ए देखो ए देखो हां एटा प्रजापति जेना गुटे देखुन देखो ए देखुन गुटे अलगा कलर अलगा कलर हला इटा माने तो हला 6 धड़ी माने एटा जेनटा नेबे भेल 6000 टिक मारे करी मते पठाबे एटा तो एकी खाली देखे जन वीडियो रे अपन घर के आबे वाला भी कलेक्शन तक अवेलेबल आ गुटे इटा एटा देखुन 6 धड़ी वाला डाला तारा चल ए देखो फुल बॉडी देखो हला जबरदस्त लागु इधर वाला रामाग्रीन कलर रे केते बढ़िया 7000 टका 7000 टका पड़बा तापरे इतार भी जो आइचे इतार भी लाइचे दुई पीस आइचे खुजवाल ले पड़बा ए देखो एटा भी देखो 6 बॉर्डर रे ए देखो तार रामाग्रीन कलर 6 बॉर्डर देखो हमें तो वीडियो लंबा हियो सब खुली ना देखा हां वीडियो लंबा हि जबा बोले खुली विजिट करबे बेला बहुत बढ़िया से देखि पारबे आ ऑनलाइन जेन मगाबे टिक मार के पठाबे से पर्टिकुलर से साइड रो फोटो खाली आपन को पठाबा एटा जुड़े अछि देखो जुड़े देखो मयूर वाला बहुत पसंद करसन एटा सब बहुत बढ़िया कलेक्शन ए देखो 6 बॉर्डर वाला देखो आज केते बॉर्डर वाला लाइन कर देले न पूरा देखो 6 बॉर्डर वाला एटा दाम माने कना आसबा 7000 टका जेंटा नेबे 7 के जेंटा नेबे 7000 टका ए देखो ना गुटे भेल एटा देखो एटा भी 6 केनता केनता कलर माने देखो एक से एटा डबल बॉर्डर है गुटे एटा बाहरला एटा भी डबल बॉर्डर है एटा भी ट्रिपल बॉर्डर है एटा भी 7000 टका तापरे ए देखो नवा डिजाइन दे एटा देखो एटा बोला थोड़ा बहुत डिमांड दिला बेलौ जीटा एटा नो से एटा नवा आइची पूरा एटा नवा पूरा नवा आइची आज लेटेस्ट कलेक्शन एतार आंचलटा ए दे देखो देखुन केना दिसु केनता दिसु चल दिए फुल बॉडीटा भी देखो भी देखुन दिसि होला केनता दिसु जे भेले पूरा जोरदार बढ़िया कलर एतार भी ब्लाउज पीस आसबा एतार दाम कटा आसबा 7000 टका नवा डिजाइन हां नवा डिजाइन क्वालिटी वाला देखुन हला फिर केतेरा बॉर्डर देखुन 3 3 6 2 8 बॉर्डर वाला एतार आई छे ए देखुन एक देखुन ए सब नवा डिजाइन देखो कलेक्शन देखो सब सूता बने यानी खुलाव जी देखो ए देखो ए देखो बढ़िया लग जीटा ए देखो केनता कलर में इधर कलर कॉम्बिनेशन एक से एक लाउ जी देखो इटा भी गुटे देखो ए देखो एटा 7000 रे जेंटा नेबे 7000 देखो हला हां
ए दे गुटे देखो এটার গুটে বড়িয়া কলার গুটে ए देखो इटा गुटे देखो ঠিক মারি মাথি वाला এটা তো তলে দেখুন देखो হাফ হাফ রে আছে এটা দেখুন তলে 4 উপরে 2 हां এটা जेंटा নেবে 7000 দেখো এটা এটার বড়িয়া কলার লাগুজি বি এটা বিল দুই পিস আছে এটা বি দুই পিস উপরে ছোট ছোট পুরা সফটা বি আছে বি हां বড়িয়া লাগলা কালেকশনটা বহুত লম্বা হিনা আজ লাস্ট সেকশন দেখবা বহুত জলদি জলদি মানে ए देखो হুম ডবল সফটারে আছে এটা ডবল সফটারে আছে দেখো ए देखो এটা লা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখো ফুল বডি দেখো জেন্টস সাইড আপনি খুলি কি না দেখে পারো আপর ফটো মাগলে বি পঠে দেবে 7300 7300 টাকা যেন অনলাইন বুকিং করবা লিচা ধরিয়া নো আসে গুটে ভিল রামা গ্রিন কলর এটা বি ডবল রামা গ্রিন কলর রে মাছ ধরি আছে মাছা ধরি রে এটা আছে তার আঁচল তার আঁচল এটা 7200 দেখুন 7200 টাকা 7200 এ দেখুন গুটে এটা দেখুন ডবল সফটারে আছে ডবল সফটারে 8000 টাকা এটা তালা আঁচল আর ফুল বডি দেখো ফুল বডিটা দেখুন জবরদস্ত আছে দেখুন ফুল বডিটা 8000 টাকা 8000 টাকা এ দেখুন হলো নঙ্গল হলো লঙ্গল পানপতর সফটা পানপতর সফটা এটা দেখুন বড়িয়া লাগুছে হলো লঙ্গল শাড়ি ডবল 6 দড়ি রয়েছে এ দেখুন এটা লা তার আঁচল আর ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা 8200 এটা 8200 টাকা বহুত বড়িয়া লাগুছে এ দেখুন বইত বইত সফটা দুইটা আছে দুইটা থাই দেখুন তো পই বি কোশ্চেন নাই তো পই বিল কয়সন এটার দাম 7600 7600 টাকা এ দেখুন সফটা वाला সফটা वाला 7000 টাকা 7000 টাকা দেখুন জেন্স মুই দেনটা কহু যে যেটা খুলি দেন দেখাবা আপন পুরা ফটো মাগবে বি দাদা পঠে দেবে हां পঠামা लेकिन घंटे अधे ওয়েট করা পড়বা कहले তাকর তো বিজি শিডিউল বহুত ভিড় থিসন তাকন সবলে ডালা তারা চল তারা চল এটা তার বডি ফুল বডি দেখুন 8500 8500 টাকা এ দেখুন এটা বি ডবল সফটারে আছে এটা ভিল ডবল সফটারে আছে রামাগ্রিন কলর 8500 8500 টাকা পড়বা ডালা তারা চল আর ফুল বডি দেখুন 8500 8500 7500 7500 টাকা পড়বা এটা মানে আমি এন্তা দেখে দউছে 7500 7500 টাকা এটা দেখুন এটা টিক মারি পঠাবে যে যাকু নেবার আছে 7500 7500 টাকা এ দেখুন কেতে পড়বা এটা 7600 7600 টাকার দেখুন এ দেখুন ডবল সফটারে আছে দেখুন গ্রিন দেখুন ডবল সফটারে এটা কালার দিচ্ছে এটা 8300 8300 টাকা এ দেখুন এটা দেখুন ছোট ছোট সফটারে কিনে পছন্দ দিচ্ছে দেখুন পুরা এটা বঢ়িয়া দিছুছে ছোট প্রিন্টের যাকু পছন্দ 8300 8300 টাকা দেখুন এ দেখুন এটা তো বহুত গুড়ে আছে দেখুন 7600 वाला 7600 এ টাকা দেখুন 7600 7600 এ দেখুন 7600 এটা দেখুন 7600 রে এ দেখুন 7600 7600 রে এ দেখুন এটা গুটে ভিল দেখুন জোরদার 8300 8300 পড়বো এটা ডবল মডেল আছে চেস 40 থাই করে উপরে সফটা আছে 8300 8300 টাকা এ দেখুন এটা গুটে ফির বাড়লা 7600 7600 টাকা এটা গুটে দেখুন জোরদার লাগুছে এ দেখুন কেনতা দিছুছে দেখুন এটা লতার আছো 8200 রে আসবা এই সবু থিরে ব্লাউজ পিস মানে আসবা দেখুন 8200 টাকা কইলেন এটা 8200 আ গুটে দেখুন এ দেখুন 6500 6500 টাকা পড়বা বঢ়িয়া লাগুছে এটা স্টাইলিশ সফটওয়্যার তারপর দেখো এ দেখুন এটার আগুটে দেখুন এটা হচ্ছে সুপারি ফুল वाला আর এটা হচ্ছে মাছ ফুল वाला রেট টাকা আসবো এটা 7000 টাকা আর এটা 6500 6500 টাকা দেখুন দেখুন হলা তারপরে এ দেখুন আগুটে রামা গ্রিন বেবি পিঙ্ক দুই কালার রামা গ্রিন বেবি পিঙ্ক ব্লু গুটে শাড়ি রে গুটে শাড়ি রে দেখুন তার আছে 8100 জনে কে পচরাবা এটা কেন কলর শাড়ি বেলে সে भी কই না পারে সেবিল কই না পারে কে কলর শাড়ি হ্যাঁ এ দেখুন 8100 কইলেন এটা হ্যাঁ এটা 8100 8100 টাকা এটা এটা দেখাই যাও গুটে হ্যাঁ এটা গুটে দেখাই যে গুটে দেখাই হইছে এ দেখুন গুটে এটা পানপতর সফটা গুটে নষ্ট পানপতর সফটা এটা বড়ে বড়ে পানপতর এটা বড়ে পানপতর হে সফটা দেখুন দেখুন এটা লা দেখুন তার আঁচলটা আঁচল আজকে তো গর্জিয়াস কালেকশন পুরো দুকে দিলেন কালেকশন দেখালে নবি 6700 6700 টাকা পড়বা এটা দেখো এটা নাই না এটা কেতে 7000 বেলেন এটা হ্যাঁ 7600 7600 উল্টা কই দিলে উল্টা কই দেলি মুই এ দেখুন আগু হরবরে আইজেন হরবরে কা করমা আজি টাইম ম্যানেজমেন্ট দেখুন এটা গুলো তার অলগা কালার অপশন দে দেখুন এ দেখুন এটার হলদিয়াটা দেখাইতিলা আমরা দেখুন এই কালার বেচে হের দাম রে এই দাম রে सब सूता खुलवा लगी टाइम हो जाउ देखो यार रमंडा गार प्रिंट समर शाड़ी ताको दुकान ना जे देखो 7600 वाला এটা 7600 দেখুন ডাবল কালার वाला শাড়ি
ଏ ଦେଖୁନ୍ ଗୁଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ସପ୍ତା 7600 7600 ଟଙ୍କା ଏଠି ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବା ହଁ ସିଓର ଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ମାନେ ପ୍ରଜାପତି ଟାଇପ ର ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ आ फुल बॉडी देखो बढ़िया लगे लग्जरियस कलेक्शन टा भल लागला 7600 7600 टंका ए देखो तार पर देखमा इतार देखो 7600 7600 टंका एटा दुई पीस अछि एदा डबल पीस अछि डबल पीस अछि संगे संग बुकिंग करूँ एक से कलेक्शन बेस्ट क्वालिटी संबलपुरी साड़ी में देखबार के मिलु छै ए देखो एटा बिल देखाई जे एटा तीन पीस बाहला तीन पीस बाहला न देखो तार पर देखमा एटा गुड देखो ए देखो बढ़िया कलर इटा गुड का दिसु जे साड़ी देखो ए देखो एटा धर आंचल देखो हला फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखुन केते बढ़िया लागे डबल 9000 टॉप पर प्रीमियम दिसु जे भी ए देखो आ गुटे केंदा शाइनिंग आउछ देखुन एटा भी डबल लहरी सप्ताह रे अछि 7500 रेटा मात्र 7500 केंता डबल सप्ताह थेकि केंदा दिसु देखुन मात्र 7500 टंका ए देखो ना गुटे इटा तो दिसु जे ता डिजाइन देखो बढ़िया लागु जे छ धड़ी वाला एटा हला तार आंचल अरे फुल बॉडी देखो कितने बढ़िया लगे 8000 टका 8000 टंका तार पर देखमा ए देखो केनता डिजाइन माने केनता डिजाइन गुटे दुही साइड सप्ताह अछि ए देखो तार आंचल मजूर सान मजूर अछि सान मजूर बड़ मजूर जानते सी सान मजूर दिया ए तार बॉडी देखो जोरदार 8800 टका 8800 टंका पड़बा एटा केनता दिसु जे तार पर देखमा ए देखो एटा गुटे बढ़िया 7700 7600 टका तार पर देखमा एटा गुटे देखो लास्ट एटा चार पीस आइचे एटा आपन को हमें देखाई दमा ए देखो आज लास्ट कलेक्शन एटा केनता प्रीमियम दिसु जे देखो केनता दिसु जे पूरा फोटो कटला भाई सप्ताह है पूरा ए देखो जन बैनर मान को सप्ताह थी देखो हेतकी क्वालिटी रो सप्ताह देखो देखो कितने बढ़िया लागु जे केनता दिसु जे देखो एटा दाम कना आसबा मात्र 8000 टका एतकी क्वालिटी ए देखो आ गुटे पीस बिल आउरी जुड़े पीस बिल अछि अवेलेबल अछि टोटल 4 पीस अछि ना हां तापरे आमे ब्लाउज पीस वर्क वाला देखे दमा ए धीरे ब्लाउज पीस वर्क नै न एटा देखुन केनता दिसु जे एटा देखुन 9000 टंका ताजमहल डिजाइन ए देखुन आंचल देखुन आ फुल बॉडी देखुन 9000 टंका ए देखुन ब्लाउज पीस वर्क वाला एटा एटा 8200 बयतो डिजाइन टाइप रो छिटा बयतो डिजाइन तो है तार धड़ी के टिके देखुन तो केते उसार छी हानि एटा ट्रेंडिंग रे चलिए देखबे इंस्टाग्राम मन को रील्स बनो जन तार मन पिनी करी ए देखुन 8200 रे 8200 टका रे पाई हला आ ए देखुन तार ब्लाउज पीस भी देखुन केते बढ़िया लागु जे एता दाम कना आसबा 8200 मात्र 8200 टका रे तार पर देखमा ए देखुन आ गुटे जोरदार लागु जे देखुन सप्ता ऊपर अछि एटा ला तार आंचल एटा हला तार फुल बॉडीटा देखुन देखुन एदि भी ब्लैक पीस वर्क आसबने हां ए देखुन हला 9000 टका 9000 टंका हां ब्लाउज पीस वर्क वाला बहुत टे भारी जीवा हमें तो वीडियो लंबा ही बाबली सब ना देखो आउडा अपन माने जहाजा साड़ी देखाला ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे गिनी पर घर के आसी आ गुटे के देखे दउ जे मुई आ गुटे लास्ट पीसा बोली देखे दउ जे ए देखुन जणे मते ऑर्डर करथिले ताको नंबर टा ना पाबार मुई सेति लेवल ताको सेता लई बोली मी सेपरेट ताको लई बोली मुई एटा देखे दउ छे एटा ला तार आंचल देखुन जंगल तार आंचल आ फुल बॉडी देखुन ए देखुन एतार ब्लाउज पीस वर्क नानो 8200 तो देखु ना रेमंडा गां गुलशन मिर्जा कोन अपन माने सब साडी ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे गिनी परबा वीडियो स्टार्टिंग रे सब प्रोसेस बताई जी तो आपन को वीडियोटा केंदा लागला कमेंट कोन जदी भला लाइक करू शेयर करू आ चैनल को पहला थोड़ा जन सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करू फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले